कुंभ राशि बंधुगण एही चैत्र पूर्णिमा जड़े व्यक्ति आपणकर प्रिय जिनिस गुड़ी को बंधन करने एक मंत्र प्रयोग करिसेंती। आपणकर टंका धन संपत्ति एवं आपणकर परिवार मध्य जदि आपण चैत्र पूर्णिमा पूर्वर एही व्यक्ति परिचय आविष्कार करती नाही तेबे देवी लक्ष्मी एही उत्सव ऋतुरे आपणकर घर को आशीर्वाद करिवे नाही। जो समय आपण आपणकर स्वप्न को सत हेबार आशा करुथिले बरं आपण द्वार द्वार बुलिबे असीम कष्टर सम्मुखीन हेबे कारण आपणक विरुद्ध रे एक निर्दिष्ट प्रकार कला जादू संगठित होइछि। जदि आपण एहार शिकार हुंती तेबे आपण निज हाथ रे निज जीवन को नष्ट करिवे। केतक समय आमे अनुभव करू जे आमे भूल करिछु, हुए तो आम अजाणतरे काहाकू किछि क्षति पहुंचाइछु किंबा कोनोसी प्रकारे सेमानंकर प्रति अन्याय करिछु। तथापि वास्तव में आमे दोषी नुहे बरं षड्यंत्र एवं अंधकार मंत्र एवं जादुविद्या प्रयोग द्वारा आमे जानी सुनी एही परिस्थिति रे फसी जाउछु। एपरि जणे व्यक्ति एहा पाई दायी वर्तमान आपणक जीवन रे उपस्थित अछि। जेतेबेले आपण चैत्र पूर्णिमा पाई व्यापक प्रस्तुति रे व्यस्त अछंती आपणकर घर सफा करिबा पर्वर आगमन को उत्साहर सहित अपेक्षा करिबा एही दुनिया रे अन्य केतेक लोक अछंती जो माने भल भाबरे जानती जे चैत्र पूर्णिमा रे नकारात्मक शक्ति एवं सकारात्मक शक्तिर लहरी सृष्टि हुए। एही सत्यर उपयोग करी एही व्यक्ति सक्रिय भावरे आपणकर विनाशर षड्यंत्र करुछि। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे हा कोनोसी दूर अपरिचित व्यक्ति नुहे बरं आपणकर अति निकटतर व्यक्ति जणे अंतरंग परिचित। आपण एही व्यक्तिंकर नाम बहुत भल भावरे जानती। प्रकृत रे आपण प्रायतः सेमानंक सहित जोगाजोग करंती। एही वीडियो परे जेतेबेले आपण सेमानंकर नाम सुनिबे सेतेबेले आपणक आखिरु लुह बहिजिव कारण आज दुनिया रे प्रायतः आमे जो मानंको सबुठारु अधिक विश्वास करू जो मानंको ऊपर आमे आमर संपूर्ण विश्वास रखू से माने ही हमको विश्वासघातकता करंती। एही चैत्र पूर्णिमा रे जणे निर्दिष्ट व्यक्ति आपणकर टंका धन संपत्ति एवं आपणकर समग्र पारिवारिक जीवन को बांधिबा किंबा फ्रीज करबा को लागिछंती। किछि बांधिबार अर्थ एहा बुझाए जे जदि वर्तमान आपणकर जीवन रे टंका प्रवाहित हेउछि तेबे सेही प्रवाह हठात बंद होइजिव। एपरि परिस्थिति सृष्टि हेबो जोठारे टंका आपणक हातरु खसिजिव। आपण एहाकु रोजगार करि पारिबे नाही एवं से परि भाबरे संचय करि पारिबे नाही। केतेक समय आमर घर मध्य एही प्रकारे बंधा होई पारे। एपरि एक घर एक चिरस्थायी युद्ध भूमि रे परिणत हुए जहाँ निरंतर कलह एवं विवाद द्वारा जर्जरित जेउठारे परिवार सदस्य माने परस्पर सहित अनंत दैनंदिन द्वंद्व रे आबद्ध होई रुहंती। अन्य काहार कथा केही पसंद करंती नाही। परिस्थिति दिनकु दिन खराब हुए एवं शेषरे परिवार भांगी जाए। केतेक समय आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य कुदृष्टिर शिकार हुए। एक दूषित प्रभाव जहाँ पति पत्नी मध्य बारंबार झगड़ा सृष्टि करे शेषरे संपर्क को छाड़पत्र द्वार देश को ठेली दिए। आपण संपूर्ण भावरे विस्मित होई पारंती भाभी पारंती मो एहा किछि करे नाही जिनिस गुड़िक एहिपरि किपरि शेष होला मु केबे चाहि नथिली जे एहा हेउ तथापि वास्तव रे दोष आपणकर नुहे। किछि व्यक्ति अछंती जे माने अंधकार रीतिनीति एवं जादू विद्या व्यवहार करी आपणक विरुद्ध रे एही घटना गुड़ी को संगठित कर। एही चैत्र पूर्णिमा रे आपण एपरि जणे व्यक्तिंक ठारू एक गुरुतर विपदर सम्मुखीन हुंती जे बाहर लोक नुहे बरं आपणकर निजर आपणकर निकटतर केही। आपणकर जीवन सारा आपण समस्तंकु साहाय्यर हाथ बढ़ाइछंती। आपणकर द्वार को आसीथिबा काहाको केबे खाली हेतारे फेराई देई नाहंती। एपरि समय आसीछि जेतेबेले आपण अन्य मानक सहित संघर्ष करिथिले तथापि एक महान मनोभाव प्रदर्शन करी आपण सर्वदा प्रथमे साहाय्य करिबाको एवं बाड़ सजाड़िबाको जाउथिले। आपण हृदय जणे भल मनिष जे शत्रुता नुहे बरं बंधुतारे विश्वास करंती। आपणकर मानसिकता आपणक चारि पाखरे थिबा समस्तंको उत्थान करिबा उपरे केंद्रित एवं चैत्र पूर्णिमार एही पर्व समय
आपण समस्तଙ୍କ सहित आपणଙ୍କର आनंद एवं खुशी बांटिबाकू चाहुंछंती तथापि आपणଙ୍କ जीवनरे किछि लोक अछंती जो माने आपणଙ୍କର खुशी उपरे ईर्ष्याळु दृष्टि पकांती जो माने आपणଙ୍କର आनंद लुटिबाकू चाहंती आपणଙ୍କର मनरे गोटिए प्रश्न निश्चय प्रतिध्वनित हेउथिबो मु केबे सेमानଙ୍କ प्रति कोन करिछि मु मोर सारा जीवन रे केबे काहाको किछि खराब करी नाही तेबे से माने काहेकि मोर आर्थिक सुस्थता को नष्ट करबा को चेष्टा करूछंती एही संपूर्ण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आपण एही प्रश्नर उत्तर पाइबे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मध्य प्रभु बजरंगबलींकर जने प्रकृत भक्त दया करी वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम लिखंतु बंधुगण प्रातः कुहा जाए जे एही दुनिया रे जे प्रसिद्धि पांती से समय सहित अनिवार्य भाबरे अनेक शत्रु मध्य पाई थांती आपणक सहित मध्य सेही परि घटिछि केवल कारण आपण किछि धन अर्जन करिसंती किछि परिमाण रे प्रसिद्धि अर्जन करिसंती एवं किछि परिमाण रे सम्मान अर्जन करिसंती तेनु आपण मध्य अजाणतरे शत्रु सृष्टि करिसंती सतर्क रहंतु एही व्यक्ति मानक मध्यरु किछि आपणक प्रति सेमानकर शत्रुतारे एते ग्रासित जे सेमाने दिन परे दिन सक्रिय भाबरे आपणक विनाशर षडयंत्र करूछंती आपण केबे सेमानकु क्षति पहुंचाइबा पई कोन करिसंती आपणक सहित केबे एपरि किछि घटिछि कि कल्पना करंतु जे आपण रास्ता रे गाड़ी चलाउछंती जेतेबेले हठात आपणक गाड़ी जने अजणा व्यक्तिंक सहित धक्का हुए जहाको आपण जानि नाहंती हुए तो सेमानकर जिनिस पत्र ओलटी पड़ी जाए किंबा व्यक्ति आहत हुए सही मुहूर्त रे एक छोट झगड़ा होई पारे किंतु विवाद शेष रे कमी जाए परस्पर बुझामणा हुए एवं आपण गाड़ी चलाई चली जांती तथापि सही व्यक्ति एबे आपणकर प्रतिछवि को सेमानक स्मृति रे स्थानित करि देइछंती सेमाने आपणको अनुसरण करिछंती एवं आपणकर घरर ठिकाना मध्य आविष्कार करिछंती एही व्यक्ति चुप बसी रहिबार लोक नुहे कारण सेमाने तांत्रिक अभ्यास रे जड़ित निसंदेह रे तुमे सेमानंकु गभीर भाव प्रवण जंत्रणा देइछ हेतो सेमानंको पई एक गुरुत्वपूर्ण वस्तु को असम्मानित किंबा नष्ट करा जायथिला एवं सेमाने एबे एही उपारे प्रतिशोध नेबाकू चाहुचंती कोनोसी जान चलाइबा समय तुमको अत्यंत सतर्कता एवं सतर्क अवलंबन करबाकू पड़िबो जदि तुमे अजाणतरे काहाकू क्षति पहुंचाई थाओ तेबे तुमे तुरंत क्षतिपूरण प्रदान करबा उचित अहंकार प्रदर्शन कर नाही प्रातः जेतेबेले आमर स्पष्ट दोष थाए सेतेबेले मध्य आमे जुक्ति तर्क किंबा झगड़ा समय अहंकार करिथाउ तथापि अहंकार किछि हासिल करिबो नाही एहा केवल शत्रुता को वृद्धि करिबो विपरीत भावरे जदि तुमे नम्रतार सहित कथा हुओ एवं समाधान खोजिबा पई एक आंतरिक प्रयास कर तेबे तुमे परिस्थिति को नियंत्रण करिबाकू बाहर को जिबारु रोकिबारे सक्षम होई पारिबो अधिकंतु केबे भी कहार उपहास किंबा कोनोसी ताच्छल्य कर नाही कोनोसी व्यक्ति पतला छोट उच्चता कला रंग किंबा कोनोसी शारीरिक दुर्बलता थिबा हेतु तांको परिहास कर नाही मने रख ईश्वर आम समस्तंकु दुईटी गोड़ दुईटी हाथ एवं समस्त जरूरी शारीरिक अंग को सठिक कार्यक्रम क्रम रे प्रदान करिसंती तथापि केतेक समय आम भितरे एवं अन्य मानक मध्यरे शारीरिक असमानता देखा दिए उदाहरण स्वरूप जने व्यक्ति अत्यधिक ओजनदार होई पारंती जेतेबेले अन्य जने अत्यंत पतला रही जांती एपरि जिनिस गुड़िक जीवनर एक अंश किछि लोक उच्चतारे बहुत छोट होई जांती जेतेबेले अन्य माने उच्च होई जांती किछि गोरा चर्मर होई थांती जेतेबेले अन्य माने कला रंगर होई थांती एही परिवर्तन गुड़िक एक निरंतर वास्तवता तथापि एपरि समय आसे जेतेबेले किछि व्यक्ति अन्य मानकु परिहास किंबा उपहास करिबाकू बहुत चेष्टा करंती सेमाने विचार करंती नाही जे पाखरे किए ठिया होई पारे किंबा सेमानंकर कथा अपमानजनक होई पारे कि नाही समस्त संभावना रे आपण मध्य एपरि भूल करिसंती सेमाने निज प्रियजन उपस्थिति थिबा समय कहार शारीरिक रूप को उपहास करिसंती फलस्वरूप सही व्यक्ति एक गभीर भाव प्रवण आघात पाइछंती एवं आपणଙ୍କୁ एक शिक्षा देबाको संकल्प नैछंती तेबे जहा हेउ प्रतिफलित हेबा पई किछि समय नियंतु
आपणकर स्मृति अनुसंधान करंतु एवं विचार करंतु जे आपण प्रकृतरे जणे भिन्नक्षम व्यक्ति, जणे गरीब व्यक्ति किंबा शारीरिक अक्षमता थिबा व्यक्ति को अपमानित करिसंती किंबा उपहास करिसंती कि नाही। कारण एपरि अपमानजनक कार्य आपणकर जीवन रे गुरुतर दुर्भाग्य को आमंत्रण करि पारे। जो व्यक्ति वर्तमान आपणको एक प्रतिज्ञात शत्रु भावरे देखंती से आपणकर विनाश आनिबा पई कोनोसी प्रयास छाड़िबे नाही। तेणु भविष्य एही भूल पुनरावृत्ति करंतु नाही। जदि आपण कोनोसी प्रकार शारीरिक भावरे दुर्बल देखा जाउथिबा काहाकू भेटिबे तेबे सेमानंकु उपहास करंतु नाही, नचेत तुमर ग्रह संयोजन मध्य प्रतिकूल होई पारे। गुरुजी तुमको किछि सतर्कता अवलंबन करिबा पई किछि परामर्श देबाकू चाहंती। एही सतर्कता एही मासरे तुम पई एक शक्तिशाली ढाल भावरे कार्य करिबो एवं गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िकर समाधान करिबारे सहायक हेबो। तुमे एहा मध्य अनुभव करिबो जे तुमरो केउ निर्दिष्ट भूल तुमको नकारात्मक रीतिनीति किंबा कला चातुर शिकार करिछि। अनेक लोकंकर संध्या समय मुख्य प्रवेश द्वार रे द्वारबंधरे बसी पथचारीଙ୍କ सहित आलस्यपूर्ण भावरे कथबार्ता करिबार अभ्यास थाए। सूर्यास्त परे तुमको तुमर घरर मुख्य प्रवेश द्वारबंधरे बसिबा कड़ाकड़ी एड़ाइबा उचित। एपरि करिबा द्वारा तुमे तुमर घर भितरे सकारात्मक शक्ति को ह्रास करूछ, अवरोध करूछ, जहा विभिन्न नकारात्मक शक्ति तुमर बासस्थान रे प्रवेश करिबाकू आरंभ करिबाकू अनुमति दिए। तेणु गुरुजी तुमको कहिबाकू चाहुतिबा एही परामर्श को पालन कर। कोनोसी परिस्थिति रे संध्या समय तुमे तुमर घरर द्वारबंधरे बसिबा उचित नहे। यह व्यतीत निश्चित कर जे निरामिष खाद्य तुमर घरर सीमा मध्य ग्रहण करा जाउछि। अनेक लोक अछंती जे माने केवल सेमानंक घरे निरामिष खाद्य रांधंती नाही बरं एहाकू सेवन मध्य करंती। किंतु जदि तुमे घरे आमिष अभ्यास करूछ तेबे नकारात्मक शक्ति तुम उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाई पारे। कला जादू किंबा दुष्ट मंत्रर प्रभाव गोटे दिन मध्यरे आपणक उपरे प्रकाश पाई पारे। कारण जने जीवंत प्राणीर जीवन नेउथिबा व्यक्तिर हाथ जी एहाको हत्या करे एवं सेवन करे किंबा आमिष भोजन करे ते एते अपवित्र बोली विवेचना करा जाए जे ईश्वर सेमानंक द्वारा अर्पण करा जाइथिबा जल मध्य ग्रहण करिवे नाही। ईश्वर एपरि हाथ द्वारा प्रदान करा जाइथिबा कोनोसी खाद्य नैवेद्य ग्रहण करंती नाही एवं जेउ घरे ईश्वरंकु कोनोसी खाद्य नैवेद्य करा जाय नाही घरे भूत आत्मा एवं दुष्ट सत्ता रही थाए। आपण वर्तमान निजको भाग्यवान मने करि पारंती, तथापि निकट भविष्यत रे आपणंक प्रति एक बड़ दुर्भाग्य घटिबार एक स्पष्ट संभावना अछि। कारण एही जगत रे अतृप्त इच्छा सहित भ्रमण करुथिबा आत्मा माने आपणंकु सेमानंकर परवर्ती स्वीकार करि पारंती। तेणु आपणंकु एही विषय प्रति विशेष एवं विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। निरामिष खाद्य खांतु, आमिष ठारू कठोर दूरता बचाय रखंतु, मद्यपान ठारू दूरे रहंतु। जदि तुमे एपरि कर तेबे मात्र गोटे सप्ताह मध्यरे तुमे देवता मानंकर कृपा पाइबो एवं तुम जीवन रे धन एते प्रचुर परिमाण रे प्रवाहित हेबो जे तुमे सब गणिबाकू चेष्टा करी क्लांत होइजिबो। तुमे बारंबार आउ एक भूल करूछ। जदि कहीं संध्या रे तुमर द्वार निकटकू किछि मागिबाकू आसी थाए तेबे ताकू देबार भूल कर नाही। कारण ये परि व्यक्ति भल भाबरे जानंती जे जदि तुमे संध्या समय कोनोसी जिनिस देउछ तेबे तुमर घरर समृद्धि एवं आशीर्वाद प्रभावशाली भाबरे सेमानंक पाखकू स्थानांतरित हेबो। तुमे हुए तो देखिछ जे किछि लोक अछंती जे मानकर निज घर सब बेले खाद्यरु शून्य मन हुए। जेतेबेले सेमानकू पनीपरिबा, दही, लुण, मैदा किंबा चा आवश्यक हुए सेमाने तुरंत तुमर द्वार देखो चली आसंती। एपर्यंत तुमे हुए तो दयारु सेमानकू साहाय्य करि थाई पारो। तथापि तुमे एबे एही विषय सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। तुमको सेमानंकू गोटे कथा स्पष्ट करिबाकू पड़िबो। संध्या समय तुमे काहाकू किछि दियो नाही। जदि तुमे एहाकू केवल थरे स्पष्ट एवं दृढ़ भावरे कहिबो तेबे सेही व्यक्ति बारंबार तुम पाखकू आसीबा बंद करिदेबो।
ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ନେହର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆପଣ କେବେ ଏପରି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆପଣ ଏହା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବର ସହିତ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସାଧାରଣ ଆୟ ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣ ହସି ହସି ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆଦର ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥରେ ଜଣେ ରାଜା। ଜୀବନ ଆଜି ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ କାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛ, ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ, ଆଜି କାଲି ହେଉ ବା ପରଦିନ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଏଥିରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମର କଥା କୃତଜ୍ଞ, ତୁମର ଆଚରଣ ଅନୁକରଣୀୟ ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏହି ମାସରେ ତୁମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଏହା ହେବା ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ତୁମର ଓଠରୁ ଯାଏ, ତାହା ଏପରି ପ୍ରକୃତିର ହେଉ ଯେ ଏହା ଶୁଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରେ। କିଛି ଲୋକ ଏପରି ତିକ୍ତତାର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏପରି ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା, ଏଥିରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତୁମେ ସହଜାତ ଭାବରେ ମୁହଁ ଟାଣ କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ କରିବା କିମ୍ବା ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର କଥା ତୁମର ଚରିତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କର, ତେବେ ତୁମେ କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୁଅ ଏବଂ ଯଦି ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ତୁମକୁ ତୁମର କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଲୋଭୀ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ତୁମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ଲୋଭ ଏକ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ, ତୁମକୁ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଯଦିଓ କେହି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, କାରଣ ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ, ଜ୍ଞାନ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହଁ। ତେଣୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁମର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଛଳନା ରଖ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏକ ବନ୍ଧନକାରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ସହିତ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ନ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା।
ଏବଂ ଉଭୟ ସମାନ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବେ। ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏକ ନାମ ଯାହା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଥାରେ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଉପହାସ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭି ଅକ୍ଷର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଜୀବନକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର କେ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ମହିଳା ସର୍ବଦା ତୁମର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ନିରନ୍ତର ତୁମର ଏକ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ଶୋଷଣ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଉ, ସେ ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମହିଳା ହିଁ ତୁମଠାରୁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁପ୍ତ କଥା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କରି ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ କରିବା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରେ, ତେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପ୍ରୟାସର ସଫଳ ସମାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ରଖେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଉଥିବା ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ରୀତିନୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବାର ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେକୌଣସି କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମର ଜୀବନ ଏତେ ଶୁଭ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିବ। ତେବେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁମକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଧି। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପାଳନ କର, ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ଲାଭ ପାଇବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପାଇବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ମହାନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ ଧଣିଆ କିଣି ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, କାରଣ ଏହି ଧଣିଆ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ଏକ ବାହକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ମାନୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ